ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज 25 सेप्टेम्बर 2024 आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां सामना को आसूची लेटेस्ट खबर जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब और लाइक कर दियंतु। चलतु नजर पकड़ा आज बड़ खबर उपर। भद्रक हेब जहाज कारखाना राज्य में हेब जहाज। भद्रक जिलार नेपच्यून स्पेस बिल्डर्स एंड रिसाइकल्स प्राइवेट लिमिटेड 934 कोटी टंका विनियोग एक समन्वित जहाज तैयारी कारखाना स्थापन करिवो। आज राज्यस्तरीय सिंगल विंडो कर्तृपक्ष बैठक में यह प्रकल्प समेत मोट 4954.26 कोटी टंका निवेश कार्यकारी होगाकू 31 प्रकल्प को मंजूरी प्रदान कर प्रकल्प गुड़िक कार्यकारी हेले राज्यर 24,162 लोकों नियुक्ति सृष्टि हो। अनुष्ठित सिंगल विंडो कमिटी बैठक मंजूर कर प्रकल्प गुड़िक खोर्धा, बरागड़, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, अनुगुल, जाजपुर, भद्रक, कटक, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, रायगड़ा, ढेंकानाल, पुरी, पारादीप, कोरापुट, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज और सुंदरगढ़ स्थापन कर। परवर्ती मुख्य खबर एथर माँ पिंधे 100 कोटी अलंकार। कटक और दशहर पूजा मंडप गुड़िक पाखापाखि 100 कोटी टंकार रूपा और सुना अलंकार सजाई हेबे। माँ विभिन्न कारणरू एथर अग्नि निरापत्ता व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी करने को निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। प्रत्येक पूजा मंडप में अग्निशम विभाग पक्षर धार्य अग्नि निरापत्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर। अग्निशम गाड़ी जीवा आसिया सहज करने तोरण में उच्चता विशिष्ट अग्निकांड घटिले एभली तुरंत नियंत्रण कर दुईटी नियम को एथर कड़ाकड़ी भाव पालन करने को प्रत्येक पूजा कमिटी को अग्निशम विभाग पक्षर निर्देशनामा जारी कर। परवर्ती मुख्य खबर कोटियार स्टिकर मारिला आंध्र। ओडिशा और आंध्र में सरकार बदलवा पर भी कोटियार स्थितिर कौन परिवर्तन होना अनवर्त जारी रही। आंध्र अधिकारी जुलम खोला अनुप्रवेश करुँच लोकों मनलोभा प्रतिश्रुति देउछन्ति। अल्प दिन मध्य से भाग्य और भविष्य परिवर्तन करदेवे प्रतिश्रुति प्रलोभित करुँच। एथिपाई विभिन्न सरकारी कार्यक्रम विवादीय कोटियारे आंध्र पक्षर 2 मास है जारी रही। यह क्रम आज पुणी आंध्र पक्षर कोटियार अनुप्रवेश होता स्वास्थ्य मेलार आयोजन कर सेवा जोगाई दिया। किछि दिन तले ओडिशा पक्षर लगी विद्युत मीटर को बाहर कर स्थान में आंध्र विद्युत मीटर लगाई। आज कोटिया पंचायत किसी घरे आंध्र पक्षर स्टिकर लगी। स्टिकर क्यों उद्देश्य लगी से कौन उल्लेख हो जमापड़ी। आंध्र सरकार निर्देश अनुसार संपृक्त घर कंपानी एठारे टावर स्थापन कर जमापड़ी। परवर्ती मुख्य खबर दिल्ली में खेल भारत जर्मनी हॉकी श्रृंखला। गत पेरिस ओलंपिक्स रे भारत को हॉकी फाइनाल पर्यंत जावाक रोकी जर्मनी दल भारत गस्तर आसिब। अक्टोबर 23-24 तारीख में 2 मैच द्विपाक्षिक टेस्ट श्रृंखला खेल हॉकी दुई देशर पूर्व ऐतिह्य रही यही मुकाबिलार प्रशंसक मैंने ढेर उपभोग करेंगे हॉकी इंडिया सभापति दिलीप तिर्की प्रकाश कर। विश्व हॉकी रे यही दुई देश शक्तिशाली विवेचित होती। पेरिस ओलंपिक्स सेमिफाइनाल जर्मनी 3-2 भारत को हराइला। यापर भारत 2-1 स्पेन को हराई कांस्य पदक जीति नहीं। हॉकी भारत में सब स्वतंत्र स्थान रही। भारतीय प्रशंसकों सम्मुख में खेलक आम उत्साहित अच्छु प्रकाश कर जर्मनी हॉकी महासंघ सभापति हेनिंग फस्ट्रिच। परवर्ती मुख्य खबर यूक्रेन क्रूस आक्रमण 56 मृत 770 निखोज कहला रूस। यूक्रेन सेनार कुस्क अंचल में आक्रमण जो 56 जन साधारण नागरिकों मृत्यु घटी बेले 266 आहत होती। आक्रमण पर 770 जन निखोज अच्छा रूस विदेश मंत्री पक्षर कहुई। अंपक्षर यह अंचल यूक्रेन सेनार हटाइबार रूस सफल होती दावी कर। युद्ध क्षेत्र में गत 7 सप्ताह धरी यूक्रेन अधिक आक्रामक होता बेले कुस्क दखल अभियान में यह सफलता मिलना। रूस विदेश मंत्रालय पक्षर जारी सूचना अगस्त 6 तारीख ठारू आभ्यंतरीण अंचल में यूक्रेन आक्रमण जारी रखी। परवर्ती मुख्य खबर बालेश्वर बन्या क्षतिग्रस्तों मुख्यमंत्री सहायता घोषणा। चलित सेप्टेम्बर मासर लघुचाप जनित लगाण वर्षा जो बालेश्वर जिला बन्या परिस्थिति सृष्टि होता। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गत 18 तारीख में बन्यांचल परिदर्शन करने स्थिति समीक्षा करते। आज बन्या क्षतिग्रस्तों मुख्यमंत्री सहायता घोषणा कर। मुख्यमंत्री घोषणा अनुଯାयी संपृक्त क्षतिग्रस्त बासगृह तुरंत मरामती निमंते 1,20,000 टंका, आंशिक भाव क्षतिग्रस्त पक्का बासगृह मरामती निमंते 6,500 टंका, आर्थिक क्षतिग्रस्त कच्चा गृह 4,000 टंका, भांगी जाइथिबा कुड़िया घर पिछा 8,000 टंका और भांगी जाइथिबा गुहाल घर 3,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान कर। कौन व्यक्ति बासगृह संपूर्ण भाव नष्ट होता कि 2 दिन धरी बन्या जल बुड़ी रही लुगापटा 2500 टंका, बासनकुसन 2500 टंका आर्थिक सहायता राशि जोगाई दिया। क्षुद्र और चाषी मान फसल उद्यान कृषि क्षयक्षतिर भरोसा निमंते जलसेचित अंचल हेक्टर पिछा 8,500 टंका, जलसेचित जमी हेक्टर पिछा 17,000 टंका और समस्त प्रकार 12मासी फसल हेक्टर पिछा 22,500 टंका आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर। यही सहायता सर्वाधिक 2 हेक्टर जोगाई दिजाव। से क्षुद्र और नाम लेखा चाषी बालीचर सहायता
3 ଇଞ୍ଚରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଲିଚର ହୋଇଥାଏ ହେକ୍ଟର ପିଛା 18,000 ଟଙ୍କା, ସର୍ବନିମ୍ନ 2200 ଟଙ୍କା। ମାଛ ଚାଷ ପୋଖରୀ ମରାମତି ଓ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 18,000 ଟଙ୍କା, ସର୍ବନିମ୍ନ 2200 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଚାଷ ଜମିର ଅନେକାଂଶ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 47,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ପିଛା ସର୍ବନିମ୍ନ 5,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ ଉପକୂଳରେ ପଶିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଥିବାରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଦ୍ୱାରା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 27ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ରହିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ ମଡେଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ଏକ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ପଥରେ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଅକ୍ଟୋବର 1 ବେଳକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିନି ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଭି। ଓଡ଼ିଶାର ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୃହତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଇଭି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଚାଲିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରାମ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ସଜନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶାର 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବା ଇଭି ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କମ୍ପାନୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମିଣ୍ଟରେ ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଗକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଉପସଭାପତି କର୍ପୋରେଟ ରଣନୀତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇଭି ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓହରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଆଜିଠୁ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗ ସେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନ ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ନର୍ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ନାୟକ ସବୁ ସିଡିଏମ୍ଓ, ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହରିହର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଆଇଜି ଏଡ୍ରାଚାର ପତ୍ର ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସ, ପାରାମେଡିକ୍ସ, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଓ ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା 6 ମାସ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନିକଟରେ ନର୍ସିଂ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବିପତ୍ରରେ 25 ତାରିଖରୁ ଅଣଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ନର୍ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଘିଅ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ପରେ ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। କିଭଳି ଘିଅର ମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭଲ ମାନର ଘିଅ ଆସିବ ସେ ନେଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ମନ୍ଦିରର କୋଠ ଭୋଗ ଓ ବରାଦ ଭୋଗରେ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଘିଅର ଅରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓମ୍ଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘିଅ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସୁଥିବା ଘିଅର ମାନ କିଭଳି ବଜାୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଜକୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିଭଳି ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅ ନ ଆସିବ ସେ ଦିଗରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।